Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Nah, pertemuan ini insyaallah kita melanjutkan pada hukum mim sukun, eh, di mana hukum mim sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ada tiga hukum. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga izhar syafawi. Nah, ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya menggunakan huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan. Jadi hurufnya cuma satu, yaitu ba. Pada hukum nun sukun atau tanwin, itu juga ada hukum iqlab. Hurufnya juga sama, satu. Huruf ba. Nah, yang membedakan itu sebelumnya. Kalau iklab itu sebelumnya nun sukun atau tanwin. Kalau ikhfa syafawi sebelumnya itu huruf mim sukun. Nah, kemudian cara bacanya hampir sama ya antara iklab dengan ikhfa syafawi. Ada dua cara, furjah dan idbakus syafatain. Dengan memberi celah, yang kedua dengan merapatkan kedua bibir. Nah, yang Anda dapatkan ketika talaki kepada guru itu dengan merapatkan bibir. Nah, jadi nanti prakteknya dengan idbagus syafatain, dengan merapatkan bibir. Nah, kita langsung saja ke contoh ya. Malahum bih. Nah, di sini mim sukun, kalau di mushaf Timur Tengah itu di khotnya, di tulisannya itu nggak ada sukunnya. Nah, kalau mushaf depak itu ada ya, ada sukunnya. Nah, ini sukun. Malahum bih ditambah dengan gunnah. Nah, silakan bisa langsung dipraktekkan. Malahum bih Ma lahum bih inna rabbahum bihim inna rabbahum bihim asobnahum bidhunubihim asabnahum bizunubihim khasiru anfusahum bima kanu khasiru anfusahum bima kanu diulang khasiru anfusahum bima kanu qad ji'tukum bibayyinah qad ji'tukum bibayyinah yad'una rabbahum bilghadah يدعون ربهم بالغداة ya jadi bukan godawah tapi godah ya, kalau di mushaf Timur Tengah seperti ini ciri-cirinya jadi kadang ada di atasnya ya ya alifnya itu di atasnya ya
kadang ada di atasnya wawu. Itu hanya numpang saja ya, bukan huruf wawu, tapi ini alif. Yad'una rabbahum bil ghadah يدعون ربهم بالغداة wa hum bil akhirati kafirun. وهم بالآخرة كافرون Nah, nanti kafirun itu jangan masuk hidung. Nanti latihannya dipencet hidungnya ya. Kafirun, kafirun. Nah, nanti kalau masuk hidung kerasa kalau dipencet ya. Kafirun, run. Nah, ini masuk hidung. Lagi ya. Wahum bil akhirati kafirun. وهم بالآخرة كافرون Nah, itu yang pertama ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu huruf ba. Yang kedua idgham mimi. Mimi. Nah, dari namanya sudah bisa diketahui ada dua huruf yaitu huruf mim dan mim. Idgham mimi. Ada huruf mim. Mim yang pertama mim sukun. Mim yang kedua mim berharkat. Nah, ini idgham mimi. Hukumnya idgham. Nanti dimasukkan ke huruf yang kedua. Karena ada yang huruf pertama itu berharkat, huruf kedua berharkat juga. Nah, itu di riwayat lain ada yang dibaca idgham juga. Nah, di riwayat Hafs an Asim itu mim sukun bertemu mim ini hukumnya diidghamkan. Sebenarnya ada juga berlaku juga untuk huruf yang lain. Ba bertemu ba itu namanya bai. Tak bertemu tak tai gitu ya. Hanya saja karena ini berhubungan dengan mim sukun maka idgham mimi. Nah, agar mudah diingat ya, mimi. Bisa juga nama lainnya idgham mutamasilain karena ada dua huruf yang sama, mutamasilain, lain dengan ya nun. Nah, itu bermakna dua kan, mutamasilain atau mislain atau idgham mutamasilain sogir. Ada kata-kata sogir tambahan sogir. Itu sogir itu lebih lengkap kalau kita namakan dengan idgham mutamatsilain shogir gitu ya. Itu lebih lengkap. Karena shogir itu maknanya huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Itu arti dari shogir. Kalau kabir, nah biasanya kan kalau ada shogir pasti ada kebalikannya, kabir gitu ya. Nah, kalau kabir huruf yang pertama berharokat, huruf yang kedua berharokat. Nah, itu kabir. Nanti kalau ada seperti itu namanya idgham mutamatsilain kabir. Nah, kayak gitu. Nah, yang ini karena huruf pertama sukun, huruf yang kedua berharokat, idgham mutamatsilain shogir. Itu tambahan aja. Cara membacanya mim pertama diidghamkan atau dimasukkan ke dalam mim kedua dengan tempo gunah yang dipanjangkan. Nah, jadi disamakan aja dengan yang ikhfa syafawi ditahan. Annahum muhtadun. Silakan. أنهم مهتدون Nah, haknya dialirkan lagi. Muhtadun. Annahum muhtadun. Silakan semuanya. أنهم مهتدون
akhraja abawaykum minal apa? akhraja abawaykum minal jannah. أخرج أبويكم من الجنة. Nah, kho nanti ditebalkan juga. Ah, ketika itu. Ah, akhraja abawaykum minal jannah. أخرج أبويكم من الجنة. Nah, annama ghanimtum min syai' أنما غنمتم من شيء. nah tiga syai' itu ke iya syai' syai' kemudian ujungnya jangan syai' jangan jadi iya gitu syai' annama ghanimtum min syai' أنما غنمتم من شيء Nah, fi aidikum minal asro. في أيديكم من الأسرى. Ya, sinnya nanti tuliskan Yes. ro Yes. asro wa may. Nah, ini idgham bigunah nakis bigunah nakis. Jadi sebagian masuk hidung. Wa may bukan wa mayya tapi wa may yatawallahum minkum. Silakan. ومن يتولهم منكم. Nah, لو خرجوا فيكم ما زادوكم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم. Nah, itu idgham mimi atau idgham mutamatsilin shagir. Hukum yang ketiga, izhar syafawi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba atau mim. Tadi kalau bertemu ba ada namanya sendiri. Kalau bertemu mim ada namanya sendiri. Kalau bertemu ba ikhfa syafawi. Kalau bertemu mim apa? Idgham mimi. Nah, idhar syafawi itu bertemu dengan selain ba atau mim. Cara membacanya dibaca jelas. Apanya yang dibaca jelas? Mimnya, mim sukun. Jadi harus sempurna dulu di kedua bibir. Mim itu kan di kedua bibir ya. Jadi dirapatkan bibirnya. Ma, mi, mu, am. Sempurna dulu, baru ke huruf berikutnya. Contohnya an'amta, amta. Sempurnakan dulu. Amta. Jangan keburu. Amta, amta, an'amta. Nah, itu kurang sempurna. Jadi ada aliran. Aliran itu kan bainiyah ya. Di si- salah satu sifat mim itu bainiyah. An'amta, an'amta. Nah, silakan. أنعمت. Hmm. Lahum qulubun.
لهم قلوب Alhamdulillah. الحمد لله Fahum fi amrin. فهم في أمر Walahum adab. ولهم عذاب Afalam yahdi lahum. أفلم يهد لهم Am lam tunzirhum. أم لم تنذرهم Alaihim a'anzartahum. عليهم أأنذرتهم Roknya tebalkan a'anzaru. Zartahum. Alaihim a'anzartahum. عليهم أأنذرتهم Absarihim ghishawah. أبصارهم غشاوة Wa kam ahlakna qablahum. وكم أهلكنا قبلهم Wa idza awlama alaihim qamu. وإذا أظلم عليهم قاموا Nah, di sini ada yang masih ingat tanda bulatan ini namanya apa? Ya, Mas Akbar tahu? Nah, sih. Hmm. Kayaknya pas pertemuan ini kayaknya antum nggak mas ya. Nam- Namanya Sofir, Sofir lagi, Sifer. Nah, jadi biar ingat ingat Sofir. Namanya Sifer ya, Sifer. Sifer ada dua, Sifer mustadir dan Sifer mustatil. Dua-duanya persamaannya, jadi sama-sama buletan tapi ada sedikit beda ya antara mustatil dengan mustadir. Sama-sama buletan tapi ada bedanya. Bedanya itu kalau mustatil itu sedikit lonjong. Nah, yang ini sifar mustadir. Sifar mustadir. Fungsinya persamaannya itu sama-sama dibaca pendek. Artinya yang di bawahnya itu tidak dianggap. Nah, berarti yang di bawahnya buletan ini kan alif ya. Jadi ini nggak dianggap alifnya. Nah, kenapa ini panjang tufsidu? Karena wawu ya. Seandainya ini bulatannya di atasnya wawu, nah, wawunya nanti nggak dianggap. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu sifar. Fungsinya sifar. Sifar mustadir. Bedanya kalau mustadir itu ketika wasol. Nah, sifar mustadir dengan sifar mustadir itu ketika wasol, ketika disambung. Itu baru afwan, ketika wakof ya. Ketika wakof itu baru beda antara sifar mustadir dan sifar mustatil. Bedanya cuma satu. Kalau mustatil itu ketika wakof panjang. Misalnya ana apa ya? Salasila wa aula qawarir qawariro. Nah, di surah ini, di surah Al-Insan. Qawariro min fiddatin
Qawariro yang pertama itu sifar mustatil. Biar lebih jelas ya. Nah, yang ini yang pertama itu mustatil, yang ini mustadir. Tadi persamaannya sama-sama dibaca pendek ketika wasal. Nah, qawariro min fiddah. Dilanjut tuh sama ya kan? Qawariro min fiddah. Bedanya kalau waqaf. Nah, yang ini kan mustatil. Nah, yang mustatil dia dibaca panjang. Qawariro. Nah, yang ini mustadir. Ketika waqaf, qawarir. Itu ya. Itu lambangnya beda Ustaz atau Beda-beda. kalau di mushaf beda lambangnya Ustaz? Beda-beda. Oh, Ini kan mustatil ya sedikit lebar lah. Anunya, bolongannya. Ya ini sedikit sempit. Ya ini mustatil, ya ini mustadir. Ustaz. Lanjut ya. Ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. Benar kan? تأخذهم وهم يخصمون قال لهم أخوهم صالح. قال لهم أخوهم صالح Kalau ini apa namanya nih? Tanda kepala shot. Ada tanda kepala shotnya. Kalau shot, Hamzah wasal. nah, Hamzah wasal. Sebentar ya. Oh, Allah. Jadi A-nya tipis, lamnya tebal. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya kan? الله الله يستهزئ يستهزئ بهم بهم ويمدهم ويمدهم في في طغيانهم طغيانهم يعمهون. يعمهون Alladzi khalaqo. Kho tebal, la tipis. Kho tebal. Kholaqo. Bukan kholaqo. Kholaqo. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي الذي خلقكم خلقكم والذين من والذين من قبلكم قبلكم لعلكم لعلكم تتقون تتقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه. Fan. Ini ada fa. Kalau bisa disambung ya. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ومن ومن يقل منهم يقل منهم إني إني إله إله دونه من كذلك دونه نجزيه فذلك نجزيه جهنم. جهنم Nah, kita mulai dari
ikhfa syafawi. Silakan dari Mas Akbar, satu baris. Nah, Ustaz. Ma lahum bih. Eh, haknya dialihkan lagi. Bih, bih. Bih. Ma lahum bih. Mm. Inna rabbahum bihim asabnahum bidhunubihim. Ah ya, Lanjut, lanjut, lanjut. apa ganti? Facebook. Barakallahu fiik. Selanjutnya Mas Akram. خسروا أنفسهم بما كانوا قد جئتكم ببينة Lagi. قد جئتكم ببينة Nah, Mas Yazid. يدعو يدعو رب يدعون ربهم بالغداء Hmm, coba diulang. يدعون ربهم بالغداء Ya, jadi ini alif ya. Yang terkaca sama wow. Ini cuma numpang. Lanjut. وهم وهم بالآخرة كافرون Jelaskan lagi. Wahum bil akhirati kafirun. Akhi. أخي Hmm. وهم بالآخرة كافرون Nah, selanjutnya Mas Imam. Malahum. ما لهم به إن ربهم بهم أصبناهم أصبناهم بذنوبهم Nah, qalqalahnya disambung lagi ya. Asobana, asobana. Coba ikuti. أصبنا Nah, gitu. أصبنا Hmm. أصبناهم بذنوبهم Nah, selanjutnya sekarang idgham mimi. Kalau tadi ikhfa syafawi mim sukun bertemu ba. Idgham mimi mim sukun bertemu mim. Ini juga ditahan. Silakan eh, Mas Akbar. Nah, Ustaz. Annahum muhtadun. Ya. Nah, nanti latihan huruf H ya, biar terbiasa mengalir. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Nah, itu diulang-ulang terus. Karena dulu juga kayak gitu. Sering dikoreksi di H, kurang ngalir. Sehingga dikasih tugas antum baca latihan huruf H kayak tadi itu ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Minimal 50 kali gitu ya sehari. Itu untuk membiasakan. Coba diulang. Nah, Ustaz. Annahum muhtadun. Hmm.
Lanjut. أخرج أبويكم من الجنة. Nah, yang terakhir itu kelihatan alirannya. Jannah. Terus khoknya tebalkan lagi. Nah, roja. Roja. أخرج أبويكم من الجنة. Nah, lanjut Mas Akram. أنما غنمتم من شيء Nah, wanim sempurnakan kasrah wanim tum. أنما غنمتم من شيء في أيديكم من الأسرى. Nah, kenapa ini kok dua harokat? Eh, karena diwakaf di situ, tidak disambung Hmm. ke ayat berikutnya yang ada itu. Betul. Karena berhenti di sini sehingga dia kembali ke asal yaitu mat tabi'i. Kalau dilanjut baru dia bertemu sebab dia lebih dari dua harokat yaitu hamzah. Nah, lanjut Mas Imam. ومن يتولهم منكم لو خرجوا لو خرجوا فيكم ما زادوكم. Ya, di sini wawunya ke u ya, lau jangan lau tapi lau khoroju. Nah, kemudian mazadukum. Nah, ada hamasnya sedikit. Kum, kum. Coba diulang. لو خرجوا فيكم ما زادوكم. Nah, Mas Yazid annahum أنهم مهتدون. lagi. أنهم مهتدون. Seperti terjeda ya. Muhtadun, muhtadun langsung. Habis alirannya selesai langsung ke ta. Annahum muhtadun. Nah, أنهم مهتدون. mim bertemu mimnya ditahan dulu. أنهم مهتدون. Ya, أخ أخرج أبويكم من الجنة. nah, sekarang yang terakhir izhar syafawi. Ketika mim sukun bertemu selain ba atau mim. Nah, ini mimnya dibaca jelas. Silakan Mas Akbar. أنعمت Mm-mm. لهم قلوب الحمد لله فهم في أمر Nah, sekarang dua baris ya, dua baris. Lagi. ولهم عذاب أفلم يهدي أفلم يهد لهم أم لم تنذرهم Nah,
Mas, siapa? Mas Akram. عليهم أأنذرتهم أبصارهم غشاوة Lagi أبصارهم غشاوة ada sedikit pantulan ya mimnya. Absarihim ghishawah. أبصارهم غشاوة Mm-mm. وكم أهلكنا قبلهم وإذا أظلم عليهم قاموا Mas Yazid. وما خلقكم لعلكم Khalfakum. خلفكم وما خلفكم لعلكم وإذا قيل لهم لا تفسدوا تأخذهم وهم تأخذهم وهم يخصمون Naam. Ya khissi. Nah, itu tebal soalnya. Ya khissimu. Ya khissimun. تأخذهم وهم يخصمون Masih tipis. Ya khissi. Ya khiss. Ya khiss. يخص يخ يخ يخص يخص Ya. Sebenarnya ada di huruf sin ya. Kok tinggal ditebalkan aja. Makhrajnya sudah benar. Jadinya angka lidahnya kurang naik ya. Ya khissimun. Ya khissimun. Ya يخص khissimun. يخصمون Nah, latihan lagi. Shotnya ya khissi. Ya khissi. يخصي Nah, terakhir lagi. Tak khudu. تأخذ تأخذهم وهم يخصمون Nah, itu lumayan. قال لهم أخوهم صالح Nggak ada wau ya. قا- قال لهم أخوهم صالح Nah, Mas Imam. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Nah, mim sukun yang pertama sama mim sukun yang kedua tadi masih kurang sempurna. Terus yang ketiga itu pas ya tadi ya. Jadi ada bedanya tadi. Nah, ini nanti dikonsistenkan. Harus sama. Sempurnakan dulu wa bihim wa yamudduhum fi. Ada aliran dulu hum fi tuyanihim ya. Nah, itu tadi pas yang terakhir ya. Nah, coba disamakan dari Allah. Allah. Nah, Ustaz. Allahu Allah يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Coba lagi, lebih lancar. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
Nah, hanya hati-hati ya. Ketika mengalirkan itu sudah salah sudah pas. Nah, cuma biar nanti jangan sampai kepanjangan ya. Nah, itu salah satu kesalahan baca izhar. Misalnya fi tuyanihim ya'mahun. Nah, itu kepanjangan. Fi tuyanihim ya. Nah, segitu. Dan terakhir w-nya kurang tebal. Coba tuh ya. طغيا Nah, itu. Tuh ya. طغيا Fi tuyanihim. في طغيانهم Nah, coba sekali lagi Allahu. الله يسته الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Nah, berarti itu. Coba antum ikuti. Allah. الله Nah, jadi bukan Allah lah, tapi Allah. Allahu. الله Nah, itu pas ya. Insyaallah. Jadi itu ya untuk hukum mim sukun ketika bertemu huruf hijaiyah ada tiga hukum. Eh, yang pertama ikhfa syafawi ketika bertemu ba. Mim sukun bertemu ba. Idgham mimi mim sukun bertemu mim. Idhar syafawi mim sukun bertemu selain ba atau mim. Saya dipahami ya. Hanya ada tiga hukum ini untuk hukum mim sukun. Sebelum lanjut ada pertanyaan. Kita lanjut praktek surah Al-Fatihah. Sebelumnya sampai ayat berapa ya? Ada yang ingat? Atau kita mulai lagi ya dari awal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. Jadi di jim dan jim, jim itu terlalu ke ujung. Nah, dimundurin lagi ke tengah. Ji, jim, jim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Satu, dua. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. Ya, bila sama ma sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Alamin. Rabbil Alamin. Nah, tadi mim sukun bertemu dal apa hukumnya? Dari Syafi'i Ustaz. Bisa Syafi'i. Izhar syafawi. Nah, hati-hati di lam sukun itu jangan sampai mantul. Alham, alham sama dengan mim ya. Ada bainiyahnya. Lam juga sama. Nun juga sama. Ain. Alhamdu. Nah, segitu. Kemudian eh, Robbil ba jangan sampai ada udara. Robbil bil. Robbil Robbil alamin. Min ke i. Min jangan min min i min. Kemudian jangan masuk hidung. Jangan min. Ini masuk hidung. Min. Dipencet itu tetap sama bunyinya. Alhamdulillah. Mencucu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil Rabbil Alamin. Alamin. Lam yang sini juga sama. Rabbil semuanya. Rabbil Rabbil Alamin. Rabbil ini jangan sampai mantul. Rabbil Rabbil coba Mas Akbar. Rabbil Rabbil Mas Akram Rabbil a lagi. Rabbil a Nah, Mas Imam Rabb Rabbil lagi. Rabbil Nah, ada mantulnya ya sedikit. Rabbil nah, itu la itu mantul. Jadi jangan dilepas. Biar nempel terus lamnya langsung ke ain. Pas ngelepasnya itu langsung ke ain. Robbil nah kayak gitu. Robbil kalau di slow motion. Robbil kalau langsung Robbil alamin. Jangan Robbil ada letnya dulu. Itu mantul berarti. Robbil alamin. Coba lagi. Rabb Rabbil Lagi. Rabbil Nah, terus roknya tebalkan. Ro. Ro Robbil Rabbil Nah, Mas Yazid. dari Rabbil Alamin. Ya, bacaan lamnya aja. Rabbil Alamin. Lagi. Rabbil Alamin. Nah, masih ada pantulannya. Robbil
Robbil a gitu. Bil a bil a. بالع Nah, lagi. رب العالمين Nah, hmm. Ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله رب العالمين Nah, semuanya satu, dua. الحمد Alhamdulillahi لله Rabbil رب Alamin. العالمين Ero. Nah, ini tebal ya. Ero. Masuknya tebal, keluarnya juga tebal. Aro. Dengan arwa. Atau arro. Nah, itu salah. Arro. Masuk sama keluarnya sama. Ar-Rahmanir-Rahim. الرحمن الرحيم Nah, semuanya ya. Satu, dua. Diulang. Ar-Rahmanir Rahim. Hmm. Maliki yaumiddin. مالك Maliki يوم الدين Yaumiddin. Ya, din dan ujungnya ke e. Din, din. Nah, konsisten terus ke i. Kemudian yau mencucuk ke u. Yau semuanya yaumi. يوم Ya, jadi bukan yaumi, yau, tapi yaum. Maliki yaumiddin. مالك يوم الدين Nah, iya ada nabar. Iya menjelaskan huruf tasdidnya. Jangan sampai iya karena na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك Iyyaka نعبد na'budu wa iyyaka وإياك nasta'in. نستعين Lagi. Iyyaka إياك na'budu wa نعبد iyyaka وإياك nasta'in. Ih, nah ini ngalir ya. Dina. Terus ngalirnya jangan sampai ada pantulannya. Dina. Yang benar. Ih, di. Ih, di. Nah, ngalir tanpa mantul. Coba lagi semuanya. Dina. اهدنا Dina. اهدنا Nah, اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم Sod tebal nasi nasi semuanya as-siro as-siro as-siroto. Saya coba as-siroto. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kofnya juga jangan ada udara ya. Kim, jangan ada udaranya. Kalau kim itu kaf. Kim.
mustaqim, mustaqim. Nah, coba lagi. Ihdina. Satu, dua. إيه اهدنا الصراط المستقيم Ini juga poknya tebal. Pol, lamnya tipis. Pol, jadi poknya kondisi bibirnya itu po, agak sempit, tapi tetap dibuka. Po. Kalau lam dia dibuka. Pol, nah jadi balik lagi. Pol, jangan ke bawah tebal. Pol, 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 pol. اهدنا الصراط المستقيم. Satu, dua. اهدنا الصراط المستقيم Ya. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم Nah, shotnya tebalkan ya. Si. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين. الضالين Amin. Ya. Nah, silakan dari Mas Akbar Ustaz. Dari awal Ustaz berarti. dari awal. Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dari awal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Coba minasya, من الشا minasya. من الشا Nah, lagi. Au. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Coba a'udzu. أعوذ Nah, bilang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Mm-mm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Jelaskan hanya Ar-Rahmanir-Rahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Lagi. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ya, ditambah lagi nambahnya. Iya.
إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين Ya, اهدنا الصراط المستقيم ya, stopnya ya. Ihdinas nasi. اهدنا الصراط المستقيم Mm-mm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Diulang. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hmm. Barakallahu fiik. Selanjutnya Mas Akram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Lagi. الحمد لله رب العالمين. Hmm. الرحمن الرحيم. Jelaskan hanya Ar-Rahmanir-Rahim. الرحمن الرحيم. Hmm. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Lagi. إياك نعبد وإياك نستعين. Dua. Iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إي إياك نعبد وإياك نستعين. Nah, itu. Lanjut. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya Mas Yazid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Kasih aliran Nirrojim. الرجيم Ya. Diulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Mm-mm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين. Dua. Da. دا Di. دي Du. دو Du. دو Nah, itu agak beda ya untuk domanya. Du. دو Sedikit hampir nyentuh ke D. Ke agak ke belakang. Jadi di ujung. Coba ta. تا Da. دا Tu. تو Du. دو Du. دو Du. دو Nah, alhamdu. الحمد Nah, bilang الحمد لله رب العالمين. lagi. الحمد لله رب العالمين. Sedikit mantul ya. Robbil a, Robbil a, bil a. Nah, coba. Robbil alamin. الحمد لله رب العالمين. Lagi. الحمد لله رب العالمين. Ya, الرحمن الرحيم. hanya tipis. Bukan ro tapi a. Ar-Rahmanir-Rahim. الرحمن الرحيم. Lagi. الر- الرحمن الرحيم. Hmm. مالك يوم الدين. Ya, إياك نعبد وإياك نستعين. ya. اهدنا الصراط المستقيم. Hmm. صراط الذين أنعمت عليهم Lagi. غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Diulang. Surotol. صراط الذين أنعمت Toknya tebalkan. To. To. Siroto. صراط Sirotol ladzina an'amta alaihim. صراط الذين أنعمت Ketika di bentar, ketika disambung jadi ta ta po. Sirotol ladzi. صراط Po, maksimalkan lagi. Po. Sirot صراط الذي lagi. Sirotol ladzi. الذي Lagi. الذي Nah, صراط الذين أنعمت عليهم ya lanjut. غير
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barakallahu fiik. Selanjutnya Mas Imam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lagi diulang. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kasih aliran di ro. Nirojim, nirojim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, بسم الله الرحمن الرحيم. haknya kurang sempurna ya. Hampir kecampur kok. Nirohim bersih. Him. Bis بسم ال... ya بسم ال... ya diulang. بسم الله الرحمن الرحيم. Ba ha Masih tadi. masih ha ha Ha, ha ha, hi hi, hi hi, hu hu, ha hi hu ha, hi, hu, ha hi hu. ha, hi, hu. Nah, ar-rahim. Ar-Rahim. Nah, yang terakhir ar-rahim. Ar-Rahim. Masih ar-rahim. Ar-Rahim. Coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, jangan rohim, jangan seperti tasdid ya haknya. Ni rohim, rohim, ni rohim. Nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Mm. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ro, tebalkan lagi. Ro. Ro. Rabbil alamin. Rabb, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mm. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki Yaumiddin. Yau ke u. Yau, yau. Ya. Maliki Yaumiddin. Mbak ikuti. Yaumi. Yaumi. Lagi. Yaumi. Hmm. Kemudian dalnya jangan ada udaranya. Middin, middin, middin. Nah gitu. Middin. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Lagi.
Maliki yaumiddin. Ya, masih ya. Dalnya masih ada udara. Latihan. Dah, di, du. Bukan da, di, du. Da, di, du. Middin, middin. Coba langsung. Middin. Middin. Masih. Yaumiddin. Yaumid Yaumiddin. Nah, yang terakhir lumayan. Kemudian masih kurang sempurna ya. Wawunya. Yau, langsung ke u. Yau, yau. Maliki yaumiddin. Malik Maliki yaumiddin. Nah, Iyyaka na' Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. mm-mm. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, pokoknya tebal, lamnya tipis. Pol. Nah, jadi ketika di lam kembali irja ya. Bibirnya pulang. Pol ke makhrajnya lam. La, nah itu kan posisinya dibuka. La, pol, pol. Ihdinas siratal mustaqim. Ih, ihdinas siratal mustaqim. Nah, masih tebal. Pol, pol, pol. Nah, beda ya. Coba ikuti. Pol. Tol, Nah, itu. Pol. tol, Nah, jadi bukan pol, pol, tapi pol, pol. Lagi, lagi. Ihdina. ihdinas siratal mustaqim. Nah, Si- Siratal 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 ladzina an'amta alaihim. lagi. Oh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Hmm. Ghairil mag Wow. ghairil Wow. maghdubi alaihim waladdallin. Nah, coba tebalkan lagi goyangnya. Oh. Gha Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Masih mag, mau, mau. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Nah, terus dotnya ada istitolah. Walau do, walau do. Nah, jadi bukan walau do. Walau do. Coba diulang. Ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, nanti latihan lagi. eh Tadi apa ya? Apa aja tadi? Why-nya sudah lumayan ya. Oh, wailil maudu. Terus ini jangan lupa dikasih istitolah memanjang. Walau dolin. Terus dal yang terakhir tuh udah mendekati nggak ada udara ya. Midin, midin. Terus ini jangan lupa nanti. Kalau ada lidahnya itu Ya. ke depan atau agak ke tengah, Zat?
dia di ujung lidah. Ujung lidah menyentuhnya kemana? Ke pangkal gigi seri atas. Jadi bukan di gusi, tapi di tempat tumbuhnya gigi. Jadi gusi ujung. Nah, middin, middin. Pertengahan antara gusi dan gigi gitu ya. Bisa dipahami? Nah, Ustaz. Berarti giginya dirapatkan. Dirapatkan. Maksudnya Pak pas midin apa terbuka sedikit enggak, intinya fokusnya ke ujung lidahnya. Ujung lidahnya ujung lidah. disentuhkan ke apa itu? Tempat tumbuhnya gigi. Jadi ini lidah, ujung lidah nih. Ini ujung lidah. Nah, bentar. Ini mana nih? Ini kan anggap aja ini gusi, ini gigi ya. Ini garis-garisnya, ini ini pangkal pangkal gigi di tempat tumbuhnya gusi. Nah, di sini sambungan gusi dan gigi. Nah, ada di tengahnya ini ya, di garis. Nah, ujung lidahnya ditempatkan di tengahnya itu, di tengahnya, di garis-garisnya itu, tempat tumbuhnya gigi, di sambungan gusi dan giginya. Nah, jadi pangkal gigi dari atas. Bisa dipahami? Nah, Ustaz. Nah, ada pertanyaan lagi? Ada? Ya, mungkin sampai sini dulu ya. Insya Allah besok kita bahas berkaitan dengan mad, ya. Perincian mad dan khususnya mad yang dua harokat. Nah, itu semuanya kita bahas. Jadi mad apa saja yang dibaca di panjang dua harokat. Nah, mungkin itu dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita praktekkan di setiap tilawah kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Iyyakum.